नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको कलरिंग वीडियोस देखना पसंद है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। आज एक प्यारी सी सुबह थी। सूरज आसमान में चमक रहा था और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पप्पा पिग अपने घर के बाहर बगीचे में घूम रही थी। तभी उसकी सबसे प्यारी दोस्त बनी वहां आई। बनी मुस्कुराते हुए बोली, पप्पा, आज हम कुछ नया करेंगे। पप्पा खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ, आज हम रंगों का जादू सीखेंगे। दोनों दोस्त बगीचे में बैठ गए। तभी उनके सामने एक बड़ा सा सफेद पोस्टर आ गया। उस पोस्टर पर दोनों की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन उसमें कोई रंग नहीं था। पप्पा बोली, अरे, हमारी तस्वीर तो बिल्कुल खाली है, इसमें रंग कौन भरेगा। बनी हंसते हुए बोली, हमारे छोटे छोटे दोस्त। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? अपने पसंदीदा रंगों को निकालिए और हमारे साथ मिलकर कलरिंग शुरू कीजिए। सबसे पहले हम पप्पा की ड्रेस में लाल, रेड रंग भरेंगे। वाह, कितना सुंदर लाल रंग है। लाल रंग हमें प्यार, खुशी और हिम्मत की याद दिलाता है। अब बनी की ड्रेस में पीला, येलो रंग भरते हैं। पीला रंग सूरज की तरह चमकता है और हमें हमेशा मुस्कुराने की सीख देता है। वाह बच्चों, आपने तो कमाल कर दिया। अगर आपको हमारी कलरिंग पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मजेदार वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब पप्पा बोली, चलो बनी, बच्चों को रंगों के नाम भी सिखाते हैं। दोनों ने मिलकर कहना शुरू किया, लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी, गुलाबी, बैंग। A, B,